औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात और माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लास्ट लेक्चर जो हमने आपको डिलीवर किया था, आपको एक्सप्लेन किया था, वो था होम टैब इन फाइल मेन्यू, यानी होम के ऑप्शन को हमने फाइल मेन्यू के अंदर बड़े आसान तरीके से डिस्कस किया था। आज आपके ज़हनों में सवाल आ रहा होगा कि आज हमारा लेक्चर आगे कौन सा है। जी हाँ, आइए आपको बताते हैं। आज हमारा लेक्चर है न्यू टैब इन फाइल मेन्यू। होम टैब और होम ऑप्शन के नीचे फाइल मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन है न्यू टैब की। जी, आज जो हम जिसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है न्यू टैब। आइए आपको प्रैक्टिकल के लिए लेके चलते हैं। जी नाजरीन, आप प्रैक्टिकल के लिए तैयार होंगे? आइए देखते हैं। जी, आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फाइल मेन्यू के अंदर, जब आप फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो फाइल मेन्यू की मेन विंडो ओपन होती है, मेन इंटरफेस ओपन होता है। तो उसके अंदर दो टैब और दो टास्क पेन होते हैं। एक ये वाला जो ब्लू कलर में आपको वर्टिकली लेफ्ट साइड पर दिखाई दे रहा है, और एक बड़ा टास्क पेन और एक बड़ा टैब आपको राइट साइड पर दिखाई दे रहा है। इसके लेफ्ट साइड पर जो टैब और टास्क पेन है, इसका पहला ऑप्शन होम और पहले ऑप्शन के नीचे एक न्यू का ऑप्शन है। आप जब न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो नाजरीन राइट साइड पर जो बड़ा टास्क पेन और टैब है उसके ऊपर बहुत सी ऑप्शन डिस्प्ले हो जाती हैं। आज हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे। ये तरीका था मैंने जो यूजिंग माउस को इस्तेमाल करके मैंने आपको बताया कि आपने न्यू ऑप्शन पे कैसे जाना है। अब इसी तरह मैं टॉप के ऊपर एक बैक एरो का सिंबल सर्कल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप वापस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेन इंटरफेस में दोबारा दाखिल हो जाएंगे। अब हम बताते हैं आपको कि कीबोर्ड के ज़रिए से आपने कैसे फाइल मेन्यू को ओपन करना है, फिर आगे फाइल मेन्यू की विंडो के अंदर दाखिल होना है। आप Alt+F दबा दें। जो ही आप Alt+F दबाएंगे तो डायरेक्ट आप फाइल मेन्यू के इंटरफेस, फाइल मेन्यू की विंडो में दाखिल हो जाएंगे। एक तरीका ये था। दूसरा कि आप कीबोर्ड के ऊपर एस्केप के बटन को प्रेस करेंगे तो दोबारा फिर वापस आप मेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मेन इंटरफेस है उसकी तरफ वापस आ जाएंगे। दूसरा तरीका कीबोर्ड के ज़रिए, ये मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आर्ट को प्रेस करें कीबोर्ड से, तो जितने भी टैब्स हैं, जितनी भी फाइल मेन्यू के अंदर ऑप्शंस हैं, जैसे फाइल होम है उसके शॉर्ट डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे फाइल का F है। तो आप नाजरीन डायरेक्ट कीबोर्ड से F को प्रेस कर दें। जो ही आप F को प्रेस करेंगे तो आप फाइल की मेन विंडो में, मेन इंटरफेस में दाखिल हो जाएंगे। जी, इस तरह से मैंने आपको कीबोर्ड के ज़रिए एज वेल एज माउस के ज़रिए भी तरीकाकार बता दिया कि आपने फाइल मेन्यू के अंदर न्यू के ऑप्शन तक कैसे जाना है और उसको कैसे ओपन करना है। जी, फाइल के ऊपर क्लिक किया, फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू में गए। नाजरीन, जो ही मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया तो राइट साइड पर एक बड़ा टास्क पेन ओपन हो गया। इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट, टेम्पलेट और रिज्यूम आपको नज़र आ रहे हैं। ये इसलिए दिए जाते हैं कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मेन इंटरफेस, मेन विंडो के ऊपर जब कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो तो उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने से पहले आपने यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना होता है, एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना होता है, उसको सेलेक्ट करना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है। ये बिल्कुल वाइट, सफ़ेद, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई डिज़ाइन, कोई फॉर्मेट नहीं होता। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे, जो ही मैं क्लिक करूंगा तो नाजरीन देखें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मेन विंडो के ऊपर ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका अपीयर हो गया है। आप यहाँ पर फर्दर जो कुछ भी लें क्रिएट और एडिट कर सकते हैं। एक तरीका ये था। दूसरा ये है कि जब आप फाइल मेन्यू पे जाते हो, न्यू पे जाते हो, तो कुछ मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। लाइक आप नीचे जाएं तो ये वेलकम टू वर्ड का एक फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है। सिंगल स्पीड ब्लैंक ये भी आपको नज़र आ रहा है। ब्लू ग्रे रिज्यूम ये भी नज़र आ रहा है। और इस तरह से आप नीचे यहाँ से वर्टिकल स्क्रॉल बार से आप इसको ड्रैग करके नीचे बहुत सी टाइप के फॉर्मेट रिज्यूम और टेम्पलेट आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अवेलेबल होंगे और दिखाई देंगे। इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इनके अलावा और भी
آپ کو ڈاکومنٹ کے فارمیٹ ٹمپلیٹ اور ریزیوم مل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس نیٹ کی فیسلٹی ہونی چاہیے. لائک آپ یہ سرچ ٹیکسٹ باکس کے نیچے اگر دیکھیں تو بزنس کے ریلیٹڈ ہیں، کارڈز کے ریلیٹڈ ہیں، فلائرز کے ریلیٹڈ ہیں، لیٹرز ہیں، ایجوکیشنز کے ریلیٹڈز ہیں. اب مثال کے طور پر آپ نے اگر بزنس کے بارے میں فارمیٹڈ ڈاکومنٹ لینے ہیں تو آپ اس پہ کلک کر دیں. جو ہی کلک کریں گے تو یہ ٹیب آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے سرچ کر کے ریٹرن کر دے گا. پھر فردر آپ اس پہ کلک کریں گے. مثال کے طور پر آپ کو اگر بلیو کور لیٹر ہیڈ چاہیے تو آپ اس کے اوپر کلک کر دیں. جو ہی کلک کریں گے تو یہ ساتھ والے آپشن کے اوپر آپ ایک کریٹ کا آپشن دیکھیں، اس پہ کلک کریں گے تو یہ فارمیٹڈ ڈاکومنٹ آپ کے مائکروسافٹ ورڈ کے مین انٹرفیس کے اوپر آٹومیٹیکلی انسرٹ ہو جائے گا. پھر اس میں آپ نے جو بھی چینجنگ کرنی ہے اکارڈنگ ٹو یور نیڈ وہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. جی اس طرح سے اگر کوئی یہاں پہ اویلیبل نہیں بھی ہیں، کچھ آپشن اویلیبل نہیں بھی ہیں تو فائل اور نیو پہ جا کے آپ یہاں سرچ کے ٹیکسٹ باکس کے اوپر وہ آپ کے ریلیٹڈ جو آپ کے ریلیونٹ جس چیز کو آپ سرچ کرنے جا رہے ہیں وہ ٹائپ کر دیں. مثال کے طور پر میں جو ٹائپ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کمپیوٹر کے ریلیٹڈ. میں کمپیوٹر کے ورڈز کو ٹائپ کروں گا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ سرچ کے آئیکن کے اوپر کلک کر دوں گا یا پھر انٹر کر دوں گا تو یہ نیٹ کے ذریعے سے آپ کو کمپیوٹر کے ریلیٹڈ بنے بنائے ڈاکومنٹ کی فارمیٹ ریزیوم اور ٹمپلیٹ ایکسپلور کر کے آپ کے سامنے آپ کو اویل کر دے گا. پھر ان میں سے جو آپ چاہیں اس پہ کلک کریں. کلک کرنے کے بعد فردر آپ سے پوچھے گا کریٹ کرنے کو تو آپ کریٹ کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ ڈاکومنٹ مین ونڈو کے اندر آ کے انسرٹ ہو جائے گا. پھر فردر آپ اس کے اندر کریٹنگ، ایڈیٹنگ اور فارمیٹنگ کر کے اپنے ڈاکومنٹ کو ایفیشینٹ اور افیکٹو بنا سکتے ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بڑے خوبصورت طریقے سے، آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح سے آپ فائل کے اندر جا کے نیو کے آپشن پہ جا کے آپ نیو ڈاکومنٹ کو کیسے کریٹ اور انسرٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ بائی ڈیفالٹ بلینک ڈاکومنٹ بھی لے سکتے ہیں اور کچھ بنے بنائے فارمیٹ ریزیوم اور فارمیٹ ہیں ان میں سے بھی چوز کر سکتے ہیں. اگر ان میں سے آپ کے ریلیٹڈ کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ملتا تو آپ ڈائریکٹلی نیٹ کے اوپر جا کے بھی سرچ کر سکتے ہیں، سرچ ٹیکسٹ باکس میں اس کا نام لکھ کے. جی دیکھا آپ نے کہ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا نیو. اور ناظرین اسی طرح سے ہماری جو نیکسٹ لیکچر ہے، ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ ہماری ہوگی اوپن کے ریلیٹڈ. انشاءاللہ ہم اوپن کو بھی اس طرح سے آسان طریقے سے، آسان طریقے سے اور ڈیٹیل سے دیکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہر صورت جڑے رہیے تاکہ اسی طرح کی جتنی بھی پریکٹیکل ویڈیو ہمارے سامنے آتی جائیں اور اپلوڈ ہوتی جائیں آپ اس کو ٹائملی واچ کرتے جائیں. اور ایک وقت ناظرین ضرور آئے گا کہ آپ ورڈ کے ایکسپرٹ اور ماسٹر بن جائیں گے. اور تھینک یو فار واچنگ آور یوٹیوب چینل سٹی کالج بصیر پور. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اپنے انسٹرکٹرز، اپنے ٹیوٹر محمد عارف کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.